हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऐसे राइटिंग के ऊपर। और आप लोगों ने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बताना मैं आप लोगों को ये चाहती हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों को कुछ आवाज़ मेरी डिफरेंट लगेगी, क्योंकि आज का लेक्चर मैंने नहीं दिया हुआ, मेरे टीचर थे, उनका लेक्चर है, उनकी आवाज़ में लेक्चर है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना और ना ही परेशान होना है। तो आज का लेक्चर आप लोग उनके थ्रू लें कि उनके अकॉर्डिंग बॉडी पैराग्राफ जो होता है एग्जैक्ट वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो मिलकर लेक्चर लेते हैं उनका और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं? हर पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ लिंक्ड होना जरूरी है। उस लिंकिंग को कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस क्या है? लॉजिकल ऑर्डर होता है ये। आपने एक बात की, उसके रिजल्ट के तौर पर दूसरी बात होगी। आप कहेंगे वो बीमार हुआ, एज ए रिजल्ट ही डाइड। ये तो नहीं कहेंगे कि ही डाइड एज ए रिजल्ट ही गॉट इल। नो, ये तो इलॉजिकल हो जाएगा। लॉजिकल ऑर्डर क्या है? यही कि वो बीमार हुआ और एज ए रिजल्ट वो मर गया। तो आपके पैराग्राफ्स की तरतीब भी इसी तरह से लॉजिकल होनी चाहिए। तो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होगा? अब पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस होना जरूरी है, तो कोहेरेंस के हवाले से उसका स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है? बॉडी पैराग्राफ्स आर वेयर यू सपोर्ट योर थीसिस विद एविडेंस। इसी के अंदर ही आप सबूत के साथ आप अपने थीसिस की, मतलब थीसिस से मुराद ये है कि उस पैराग्राफ के अंदर जो पहली स्टेटमेंट है उसको एविडेंस के साथ कैसे आगे लेके चलते हैं। In the case of an English essay, these are where you present your examples and quotations from the text. अब मिसालें भी देते हैं, आप साइटेशंस भी देते हैं, फलां बंदे ने यूं कहा था, उसे पूरी कोटेशन बना के लेके आते हैं। And explain how they support your argument, और बताते भी हैं कि कैसे उसकी दी हुई स्टेटमेंट मेरे हक में जाती है। For example, number one, begin a body paragraph with a statement that outlines what you will discuss. अब पैराग्राफ की पहली लाइन में क्या होगा? जैसे आपको बता चुका, उसी पैराग्राफ का वो जो सब टॉपिक है ना, जो उस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस होगा, पहली लाइन के अंदर आप उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे? सपोर्ट इट विद एविडेंस। आउटलाइन आपने पहले दे दी, एक कोई दावा कर दिया, कोई भी दावा करते हैं ना आप, तो फिर उस दावे के सबूत में भी तो किसी की बात लाते हैं, भाई फलां बंदा ऐसे कहता है। That is examples from the text, मिसालें भी देते हैं, discuss that evidence and explain what techniques are present and how they develop meaning. अच्छा, आपने एग्जाम्पल दे दिया, आपने किसी को साइट कर दिया, फलां बंदे ने ऐसा कहा, तो फिर आप क्या करते हैं? उसको, वो जो आपने जिस बंदे की एग्जाम्पल या रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेके आए हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको रिलेट करते हैं कि भाई मैंने ये मिसाल दी है, या मैंने फलां बंदे को, मैंने के अजीज को यहाँ पे कोट किया है, या मैंने डॉक्टर मुबारक अली को किया है, तो ये बात किस तरह से रिलेट करती है इससे, टॉपिक से, कि अगर डॉक्टर या इवन कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा अगर आप कोट करते हैं, तो फिर आप उसमें बताते हैं कि कुदरतुल्लाह शहाब ने मिर्जा गुलाम मोहम्मद के दौरे हुकूमत में खुद उसके साथ रहकर ये चीज खुद अपनी आंखों से देखी, और उसकी एविडेंस बड़ी स्ट्रांग है। ये आप असल में उसकी एविडेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये भी बताएंगे आप। उससे क्या होगा? आप जो बात आगे बढ़ा रहे हैं, किसी समत में बढ़ा रहे हैं ना, आपका तो पूरा ऐसे प्लान है, आपने हर पैराग्राफ के आखिर में बात वहां पे लेके जानी है जो असल में आपका बड़ा मतलब है। वो मतलब क्या है? वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट में है। आप साबित करना चाहते हैं कि सियासतदानों और आर्मी के जनरल्स ने, जिन्होंने जो हुकूमत पे काबिज होते रहे, इन्होंने मिलजुल के कबाड़ा किया है। तो वो भी तो पॉलिटिक्स है ना, आर्मी का इक्तदार में आ जाना, दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, चाहे नाजायज सही, बट दैट इज पॉलिटिक्स। तो असल में तो आपका जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है ना, उसमें आप ये कह के आए हैं कि आपका सियासत ने, सिविल सियासत ने और फौजी सियासत ने पाकिस्तान में गुर्बत फैलाई है। तो ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। आपके हर पैराग्राफ की आखिरी लाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पैराग्राफ खत्म हो रहा हो
اور اس کے اینڈ پہ آپ کنکلوڈ کریں کہ نہیں جی پاکستان تو یہاں کے غریب عوام کی وجہ سے اجڑا ہے، یہ آبادی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ غربت ہی غربت ہو گئی ہے. اب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو یہ چیز اپوزٹ چلی جائے گی، کیونکہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے غربت نہیں ہوئی، بلکہ ریسورسز کو مس مینج کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جس کو مس مینج کرنے کی بڑی وجہ رہی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجوہات میں آپ اس ایسے کے اندر نہیں جائیں گے. آپ کہیں کہ پاکستان میں ہماری تعلیم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ٹھیک لوگوں کو ووٹ نہیں دے پاتے ہیں، اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر آپ کو الگ ایسے لکھنا ہوگا. یہاں پر آپ صرف اسی بات پر رہیں گے، ایک سائیڈ پہ رہیں گے نا، وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پیدا ہونے والی غربت، جہالت کی وجہ سے ہونے والی غربت. ایک طرح سے آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جہالت جوں کی توں رہی اور اس جہالت کے اندر مزید جاہل آبادی بڑھنے سے غربت پڑی. اس طرح کے گھما کر کے لائیں گے تو پھر آپ ریلیٹ کر سکیں گے پالیٹکس کے ساتھ، اس کو ڈائریکٹلی نہیں کر سکیں گے. ٹیررزم کو تو آپ ڈائریکٹلی لے کے آئیں گے بیچ میں، کیونکہ ٹیررزم تو ہوتا ہی زیادہ تر اسٹیٹ سپانسرڈ ہے، پولیٹیکل ٹیررزم ہوتا ہے. ٹیررزم کے پیچھے پولیٹیکل کازز، پولیٹیکل ریزنز ہوتی ہیں، ملک کے اپنے اندر بھی اور ملک کے باہر سے بھی جو پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ہماری اپنی پاکستان کی پالیٹکس تھی نا جو یہاں پر ٹیررزم 80s میں لے کر آئی ضیاء الحق کے دور میں. تو آپ اس کو بھی انٹیگریٹ کریں گے ایسے کے اندر. آ جا کے بات کیا ملی ہمیں، پہلی لائن جو پیراگراف کی ہے اس میں آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ اپنی دے دیں گے، ٹاپک اسٹیٹمنٹ، آگے اس کو سپورٹ کریں گے، ایویڈنس دیں گے سائٹیشن یا ایگزامپل کے ساتھ، پھر اس کو اس سائٹیشن یا اس ایگزامپل کو ایکسپلین کر کے ریلیٹ بھی کریں گے اس بات کے ساتھ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس پیراگراف کے اندر. اور پھر چوتھے نمبر پر ایکسپلین how that evidence links to your argument and support it. آگے وہی بات، اگلی بات جو ہے ہر پیراگراف کا دوسرے پیراگراف کے ساتھ لنکڈ ہونا ضروری ہے. اس لنکنگ کو کوہرنس کہتے ہیں. کوہرنس کیا ہے؟ لاجیکل آرڈر ہوتا ہے. یہ آپ نے ایک بات کی، اس کے ریزلٹ کے طور پر دوسری بات ہوگی. یہ نہیں کہ 1974 کی بات ابھی ہو رہی ہے اور 1947 کی ہو گئی بعد میں. ہاں جی گائز، آپ لوگوں نے لیکچر لے لیا ہے. لیکچر ہم لوگوں کا بہت اچھا رہا. آج کا لیکچر اتنا ہی. ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. یہ ٹیچر ہمارے بہت اچھے ٹیچر تھے اور بہت اچھا ایکسپلین کرتے تھے. یہ تو آپ لوگوں نے خود بھی دیکھ لیا ہوگا کتنا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. آج کا لیکچر اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. تب تک اپنا خیال رکھیں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو اور لائک کیجیے گا ویڈیو کو. اوکے، اللہ حافظ.